Ngi pediang soba pada pi ki paralog bayet bat ki parabanget baro ki bala pelai por kenang ia gaban shaskor ia kani ka jihikai ia ka Bible study ka jongi hakani ka sngi hakani ka por shua ia ka bangini ya chaprang bat ka jihikai kumba pi i ngiladon ka jipan kre khandiat i ba kham thmai kani ka sngi ia ka jihikai ka ba ngela penkre hakani ka por ka ba bleu lobo ingala slam po ka donut jonga ben kren chapang kani ka khubor ka ban long ka jing shai bat ka jing kai ka ba khrao ban jubabru ya ki jing kali ki ba bon hak ba dei bat ki ban kutno chapang ka jing wan arsen ka jong trai chapang ka jing rong no chapang ka jing jinjar ba ngila dep hakau jing kai ka ba haswa ya ka ba ngala hikai pi Sepang ki jing temu ki jong boleh hakirta baro bat kani kalong ka peteng susu bat ka jing kai hakani ka sngi ka dei sepang ka nyof hoteo jong u Daniel ka nyof hoteo ka jong u Daniel ti shwaya ka ba nginia sepang bat ka jing kai tongin duai sikentien argentien ngin pechu boleh ngin wat ka jing rap jong blai ban rap bangin sngotu ya gani ka jing hikai trabe ni pechme ha gani ka por kum kisim ki ba ang la ka sintur ya ka ban ap ya ka jing bam na ka kme bakan ai ya ka jing bam kum tar ngi ap hame ya gani ka sngi ba men ai ngi ya ka ten ka jome ka jing kerku ya ka ban weng no ya ki jing ka dum ha ki jing mut jung perhat jungi bat ai ka jing shai ka ba phla ka jame bangin tip ya ka jing thwa ba khoi bat ki jing thulu pa ka jome khnang bangila ban pan khre ya ka jing wan ka ba arsin ka jome ko try ngi ai ngo ye mera mar mes ngau me jubab bat ker khui ki perlok ki bangai baro ki ba pech na ki yeng kisam ne kidu ki jaka ki ba ki don ha ka ni ka por haka kateng Jesu bau trying it wai amen shwaya ka bangin puli kanika jika is pangkanyo photeo kum ka jinglam prang shagani nga kwai ban pentikna ya pi ya ka jingdon kam ya ka ba on hikai hangi ya ka tin ka jong ble ban yo ya ka jing shai ningkong haka shthi ka jong Petras ka ba ar kalnong ka ba ningkong kan khat arpo bat ka ba arpui shashkor kini ki kentien ki ba ong kum ne haba pitip shua ya ka ne ba dan ka jingya thulupa na ka jing tha ba khoi ka balong na ka jing batai jong ubreu haba nge kuran spang ki jingya thulupa ngin kan mau kai ba ka tin jong blegong ba mdon jaka ya ka jing batai ka jong ubreu ka wengim dei ban klet la ngi kwa ban sngotu ya ka Bible hi ka de ka commentary ka ba bhatam ban ai jing shai halor jong ka jing tho jong kai hakani ka Bible ka don ribun ki kitab bala persat man sim dauble kani ka khat ka arpu ka namar omdon na ka manu breu balawan ka jing sulpa menum nuru ndai ki breu kila keren nau ble ken bala pen ki dau man sim ba khot namar kata bangi puli ya kani barabor ngin wat ye ki wei pat ki jing tho ki ong kum no sepang kani ka ju ka subject bat kan ai jing shai kan shat jing shai shikadi ya ka bangila ban sngotu ya ka jingmut jong ka jing ya tho lupa bat sakawe de nga kwa ban jore pi ya kan ka por ngimla shisha ban pediang ya kan ka jing shisha wala nga persyang ya ka ban penslur ya pi baro ki baju shaskor ki jing kai ki tin jong blai ba phin long ki nong puli ya ka tin ka jong blai bat ban wat jing shai bo blai ai pi ka jing sngotu ya ka ka bo pi puli nei wala ka taro ki don ki ban ta ha ka Bible ki ba bat ki ba kalan chika dei
kiba nginumlah ban sungtu daladihi lamda kit nongi kai kiba ublei ula pen khamti bat ula pen sle bat ai bor iki bat ai jing start iki bakila ban pen shai bat ban pen sungtu hangi tiki nongi kai kiba bha ki dei kita ki nongi kai kiba ai tang ka jing pesa nei ki pen keng atiar ya kaba ngila bandaladihi ya kabangila ban smutu ya kajing tho bakhoi nginom klet akashti kajong pol skilong evasas kalong ka sao kadkhot ka kharwei bat kaba khadar ya kabau hangniu pol ong ublei u ai kajing ai hakabalang kia ki apostol ki prophet lani ki noi thulupa ki nong sharai kinong itu kanal ni kinong yelap ki evangelist bat kinong hikai baliu aya kini kinong hikai hapo kabalang haga dekat ka bakhat ar ka ong ban penkeng atiar ya kiru khoi ki jong blai kenang ni ka ban tibit yeki na ka banta kaji kai ya ka tien ka jong blai syangan ai tang iwi nuksai baren menta syubu ngalik khwai dok kha hang te hapo pung dam side langam da dei rawan nding kani kalong tang kajing ai nuksa te don ubri ubi i banga khwai ngayo do kha ba ubalat kan bawan pan do kha nanga bat ngai isen e u ngai uba me ga do kha bodu kudang bat man ka tayo uwan be ban pan do kha te ngalas mungsu ba kat nuslam ula ban chushania bangan pen khwai do kha na gam ta ju khanang bang ngan yarap yu ba ula ye ka ban yo hi do ha tui nga le nga ayu ring wiang ha u ban nga hi kai u kumno bon khwai do kha ndau la yo yu ring wiang ula nang ban khwai non kam chu ban senia yanga kum ju ru kino hi kai ki ba kum dei tang kita ki ba ai do khai phi de ki ba ai ru wat yu ring wiang ban hi kai phi kumno ba phin nang ban khwai do kha te ka ni ka pon nga ni kai phang ka ni ka nyo pho te yo ka jing yu thulupa bat ka ni ka jing thulupa kala long lupa kum ka jing pen keng atiare phi ya ka ba phila ban smu chu ya ki wei pat ki jing thulupa ka ba ya dei bat ka jing wan ka ba arsien ka jong utra jisu ni don ka jing tai nia ka ba khrau ha ka ni ka nong ba jong im dei tang hang ne wat ka prthei bra ka wei bat tang na ka dai e berit tang na ka jing rong no don bong lano ka jing rong no kan ja ha to kan ja shwa ka jing jarba ni kan ja ha pedeng ka jing jarba ni kan ja ha den jo ka jing jarba tang na ka kan ni ka wan ra ka jing prat ha pedeng ki rungai ban ngai scam nganum ong ye phi ba phin ngai yanga ndai shashkor ya ka jing kai ka tin jublei kan ai phi ka jubab halor jong kan e ka jing kali ka jong phi om tang kata bat shibon ki ki jing ka dum ki ba ki jing bot jongi ngai kan e ka jing kai kan ra ka jing shai ka ba kum ka sngi ya ka bangila ban song thu ya ki jing thu lupa na ka ta ka dau ki nong hi kai ka jing thu lupa ya ka ni khnyo pho te yo jong Daniel la khot ya ka butlum jong kijing ya thulupa baro ka nyopo te yo ka dei u butlum jong kijing ya thulupa baro nakata kata kani ka jing kai jongi hakani ka sngi kalong ka badon kam hadu kata ti tong ini ya chaprang ban puli ti kani ka nyopo te yo shwa ya ka bang ngani ya chaprang hakanu ko durba kani ka jing thulupa kawan ni puli hakani ka nong ka bakhandai ka kitab ka jong Daniel bat hakani ka nong i u Daniel u rible ko mangitip chapang jo u badwai lai sien chisngi naga banta ka taw la sha bret wat chakrem jo kissing ru uni ulong bominan thap ban puli ka tien ka jong blai ti habo puli ka tien ka jong blai na ka kitab Chronicle ka ba life and real nong khat arhui upule ka kitab Jeremiah khamtam ka kitab Jeremiah upule kalnong ka ba arpusan ka khat ka ba khatwei bat kumju kalnong ka ba arp khundai ka khat ka ba shipho habo pule ka ni ka kitab ka ba ya thulupa shapang jong ki Israel ki ba sha ring mrau ka ni ka jing thulupa ka ba u Jeremiah u ai hakapor ka jong sem Jehoiakim
Ya kaban mahami ki breu bakin kelakmut bakin kongo yo blei namar ka jing le pop jong ki blei wangan IT no iki hakinong Babylon nila da kishashkor kin pendamil di house im Babylon onum penjot ikanong ba bat kin syak bun syura suk onum don kanu kajing jot ikin ne kini kim kongo wat us im shum kongo kia le persya nakadaw ka donut kajing le persya kawan kan ni kajing thulupa kong haba pipim kongo ia ka ei ka bo bleu kran bat ublei unsap ino yeng ja ia ka ni ka ri hado nyo posnem Wong hado nyo posnem ngan puli pi naka kitab jong New Jeremiah kalnong ka ba arpusan ka khot ka ba khatway ngan puli pi ban ngai kata kalnong hi ka jubam bat kani kari ong Jeremiah kalnong ka jingkan ja bat ka jinglengo bat kini ki jait bandriu kin shakrius em o Babylon nyo posnem ngis ngotu ka jingmut jong kata ka jing ong jong Jeremiah bay ka negeri onsa penjono thiau ye ka bay kibre ki ba bon hi na ka negeri na ka ding nong ba on ring brown no eki sha Babylon but kin don hakari Babylon hado nyo posnem ula ai gasnem ru but haka arp kundai kal nong kan khot ka bakhalwe ondala ring rau shisha yakini ki Israel kini ki Judah syakari Babylon but kila shong but nda haka ni ka haba kidon hang teru u Jeremiah open kan mau pat ya ka jing tulupa ka baulo dep ai man ba haka po jong sem Jehoiakim bakidang don ha Israel u tho da ka city shekini ki Israel ki badon hapa Babylon wong nabakumni u ong utrai ondala pendep nyo posnem on nyo posnem ya ka Babylon ngan wan pi ngan pendep ikikten babha syapang jong pi da ka ba pen phai pat ye pi sekani ka jaga kani ka ka ba Daniel ubat ba andala pendap kenyo posnem ngan i pat ye pi ong blai ngan wan jo pat ye pi ba ngan pen phai pat ye pi sekani ka jaga dei namar kata u Daniel u dwai hakmat jong blai u yasaj u blai ba atrai kita kenyo posnem kila dep kita ikai ke bau Jeremiah wong kila dep atrai hato menta men pen phano ye ki breu ki jong me syakari kata ka de kajing yasat bat kajing duai bat om tang kata unu Jeremiah unu Daniel u duai u pan map nam tai la ki jong ki breu u yang lang ringkat bat ki ban pan map na kadau kajing enonot bat kajing le pop kajing le persya jong ki ublei bat u de penrit ye de hakmat joblei bat ublei ulapha Yau Gabriel, Angel Gabriel, ban wan lam, ya gani ka kubor, hau ni u Daniel, ya ka ban wan ra, ya ka jubam. Sengap ngan pulih pi kitab Daniel kendai lenong ka dekhot ka baar. Hakas nem malingkong ka jisen syar, jonga u Daniel, ngala sengok cu iki kitab jingken jong kita kisnem, kabasya pangjong ki ka ten utrai kalawan hau Jeremiah unoy supa ban pendap ye kita kinyo husnam ka jinglong jot jong ka Jerusalem nakata-kata ula pelong ya gani ka jingdwai ha gani ka pon ude ya sa jor sishan ka benta kai ka ba utrai un pendap ye ka bokular ban pen phai pat ye ki breu jong u baro syakari ka jong u kata gani ka jing lupa tungini pe hakane ka por hakane ka Jesu lupa u Gabriel uwan u Jubab ha u Daniel u kli ladap ka nyoposnem menta melek kumno bat kibriu ki jong me ablei ublei ai ka khubol mo Gabriel mdei tang ya ka ei ka bo udon ya ka ban le hadin jong ka nyoposnem henry ya ka ei ka bo udon ban le hadin jong ka south pa khandai posnem south pa khandai posnem worship tiang ngan sabatai pi ka ni kamun u nei pi yo ta kisnem ngong pi wat kuslai pi don no hikai ban ya rap nam ta jong fi ka ko pon hadin jong kani bak nado kajing li pha jong ki bat hadu kajing wan jong ka hima ka jong blei
ai lupa ya ka ban pen pau i kijing tmu jong u ya ka ban pendap hadu kijing wan jong kahima ka jong blei ti ka ni ka nyo po te yo ka de ka ta ka jing tu lupa ka jong blei u ai ka jing tu lupa ka ba pura ka jong blei ka ka ba blei udon bale hadu ka ba kut sunon jong kani ka perthai ha ka ba ka jing sen charu kres kan wan syakane ka perthai ti ha kini kijing kai ngi wan ha ka dur jong kini kita yo kiboy tho te kane ka por shashkor ngan puli pi ya kane ka kitab bat ngan bataya ka suki jai wat shep tieng kam de ka ba ban song tho ka de ka ba suk adu kata tang pin shashkor kane ka de ka ba suk bat pin lengo pinong ngala puli kane ka banta baro sikata ngam shempang ngam song tho nri menta pleng ka long tang kumta kasuk du pleng ban song tho nagata ka daw ai ngoi ublei ai ka jingkar khu ya ka bo ai ki no hi kai phi ya ka ban ai phi ya ka jing shai ya ka bala ban song tho sam ngan puli na ka kitab Daniel ka dong ba khandai ka khot ka ba ar phu saw nyau pho tayo lapan kut halor ki breu jong me bat halor kata ka nong ba khut jong me ya ka ban pendap ya ka jing pelat ban penwai no igi pom ban pelong ya ka jing penyesuk na ka banta ka jing bam hok bat banwan lam no ya ka hok bam jukut ya ka ban pendat lahai ka jing itu pau bat ya ka jing thulupa bat ban pensle ya ba khut tam nda puli ka tam so tha ko mod yu sha kata sngap ngan pensyai pi ba pinyo ya ka jingmot jong kan ka ji thurupa ningkong tong yin yo shwa ka jing su thu kamut ayu tayo hang ne kani ka tin tayo la translate ka na ka tin hebrew shabua ka bambon nyo te nyo pho tayo ka bambon nhau pho sen ki nhau haga translation NIV ka IB 77 haga translation kasi ka to ko thamairu ka ai ko madai biang kong nhau pho ki nhau but ka dei ka ta translation nhau pho tayo komot nhau pho ki nhau kamot iu nhau pho ki nhau snam kabamot kumno kamot saus pa khandai pho snam ngan pan kelai kini kita yo shekisnam kan khamsuk ingi ban sngo tho shushu shashkor kumba kalong shiteyo kayarengkat bat kano nyosngi kayarengkat bat shiteyo tikum taru nyosnem kaya rengkat bat ka shiteyo snem kan mau kiju kim dan tang katayo sngi ne katayo jong katayo ki dan ru iki tayo jong kisnem man katayo jong kisngi ka bahnyo ki ong kasngi sabaton hakasnem ka bahnyo ru ki khot ya kata kasnem sabaton ya kata ki khot tayo nagata ka daw ni kani ka jing tulpa ka don je dei bat kata kini ke nyau pho teo jong kisnam kam dei jong kisngi te nyau pho ki nyau teo ka bamot nyau pho ki nyau snam hakenya ka nyau sin nyau pho ka longom nu ha to kam dei saus pa khandai pho snam ban shu ong leng kon ka bamot nado kaba ublei ula ai ka jing ken ba pin snang ban ken kini ki saus pa kan dai posnem ba ki breu jong u ki Israel kini pai shakari ndalakut ka sau pu kan dai sau spa kan dai posnem ka jing san charu kris kan wan shaka perthai katai ka ei ka bu yato ya ga ga ji rupa kan pelengo epi wat numpat so klumar ngan batai pi jai ya gani kapor bat kani kanun ra kajing shai ka bakrau ye pi tong ini pe shai kidar phang kani kajing thulupa
ngalong ipi u Gabriel u don ban keren syapang jong nu ngilai puli mene kani ka jing rupa kam don je dei bat ke history jong ka perthai pi persiang ban persutu ka history jong ka perthai kanu mi hap setia namar kani ka jing rupa u ong syai kedal kal nong ba arpusa ong on penkut halor ki breu jong me kamot kani ka dei ka history kani ka jing rupa ka dei spang ki breu jong Daniel kamot spang ki Jew bat sepang halor kanong ba bakut jong me kamot sepang ka Jerusalem kadon ka jisul pa ka be bat ka Jerusalem ya ka ban pendap ya ka jing palat bat ban penwai no iki pop jong ki ban penwai no iki pop jong ki Jew ka bamon bakan wan kata ka jing map no ya ka pop jong ka jaj benriu national sin ka pop jong ka jaj benriu sundan ha ka balik kumno da ka ban penkut no ya ka pop da ka ban penwai no ai ka pop ban pelong ka jing penyasuk ya naga benta ka jing mamhok ha ka nu ko dur ba ubleu pelong ka jing penyasuk bat kini ki brio da ka jing yap ka jong khon yo u Jesus Christ tingin si pek ya kani kal nong ka ba arpusau kala ai lupa ya ka sumari jong ka ka bala tho khambnia ha ka khot ka ba arpusan ha du ka ba arpunyo kad khot ka ba arpusan ha du ka arpunyo ka ai khambnia arpusau ka di ka samari jong kini ki khot ki ba buat hadien ti hadien jong kata ka jing penyesuk kandon ka jing ka kan jayurun wong onwan lam ya ka hak bam jukut ban pendai lah ka jing tu pa ban on pen slek ya uba khoitam ha translate ka badai biang but on pen slek pat ya ka temple on pen khoi pat ya ka temple tingi i kini kin realtly ki jing kular ki ba pi ya ka tukar khat arpusau ki ba blei udon banle ha ka ba on pendap ya kan ni kan nyo photo on realtly ki jing kular sap nyo hi ma pi tu kin realtly ki jing kular ya ki bo ong ya ka ban pendap te lightly ni ki jing kular ukran phang ka be dei bar ka pam lightly ki jing kular ka dei phang ka hak ba bam jukut ka cui ka ka bangi i ha ka khot arpusau tinga bu i kata ban pen kan roy pi ba fin puli hi ban wat i kini kin realtly ki ki jing kular ki bo blei udon banle ha ka ni ka jing ya thu lupa tong ini pej ya ka jing sedang je kan tulpa terpatel ngin pej kambania ya ka ting ngin ha ka ba puli ka ni kalong ka jing karku sahisen pat ngapen pai pat ipi bang nginum chu ya lat na ka ni ngan pen ipi menta u Gabriel u don bani thu kani ka jing tulpa ka badai bej syapang jong kiju hagani ka dekat ka ba khat riu u Daniel u doai wong atrai ngakar pat yami kad bakum ka jing le hok jome baro to ka jing bitar jome bat ka jing otla jome kin phaino naga nong ba nyobe ka Jerusalem ulong ba kentang jome naman nakabenta ki pop jongi bat nakabenta ka jing le bam hok ki pa jongi ka Jerusalem bat ki breu jome ki long ka jing iben habaro ki ba hakleng sodong jongi halor jong kata ka jing duai ka jong Daniel u Gabriel u don ya kaban batai yakini ki saus pa khandai pusnem ha ka baye dei bat katahi ka ju ka jing jubab halor ka jing duai ka jong Daniel ka dei syapang jong ki breu ki jong u bat syapang kanong ba ba khot ka balong ka Jerusalem ti tong ni pet menta ni i hakat kum ka kane ka jing ya thu ha ka kitab Daniel kalnong ka ba khandai bat hakat khot ka ba arpusan arpun riu hakaba kadkhot arpusan bat arpun riu ya kabangan sepuli menta ti tongan da pulih pi khanang ya kaba pinyo jing shai tu tip namar kata batu sngotu ban ka benta ka jing mi no jong kata ka hukum ya ka ban pentamai ban tei ya ka Jerusalem ya utaw wala pun sleus em ken kan long nyo teo la ni sau pukun dai snem kan long rupu ateo la ni saus pa lai pu saus nem la da ken pen man ha ki snem
Bat ye kelentis nong bat ki kerai bat ka por berjenjar ken kan long. Tiadien kita kinyopo ar tayo utaw balas le on ot no yo. Bat kumtaru hakad khot ar punyo gong. Bat sitiyo utaw siem un pelong ka jutang bat kibreu bat kibobon. Tingi iya kania ka nyopo tayo la pia syusyu haki lightly kipor. Kata ka meningkong menengau la pulepi kanika por ka meningkong nyo tayo lada penuan ya ka syakisnem ka bomot saw pu kendai snem ngan sa pendon kam daki snem namar khenang banum so kulumar mo nang ta ka por ka baar wai nrufu atio lani saus pa lai pu saw snem pikin lang saw kendai snem bat saus pa lai pu saw snem kalong saus pa prapulai snem sa sakan snem sa news nem bahkan dep ke saus pa kendai post nem bahkan wan ke hima ke jong blete haki lightly ki pola pia nyo teo nripo ateo but shitio pisngo klumar bat ke pulia de ke bible jong fi bat ke shasko de ke ni ke hikai kajing shai ke bakrao kan wan tikat bangadang hikai kajing shai kanang wan syu habis pangkane tong ini pe syu ke kata kaba don hakine ki lightly ki benta ti nado nanglo ngin sedang ban yenyo lani ban ken ya kita ki saus pa khandai post namba kaima ka jong blei kan wan sha kan ka perthai ti u gabriel wong to ken no habanga puli hang ni gong haga dukhat ka barsan ti namar kata tus ngau chu wong nado ka jing mino jong kata ka hukum ban pentemai ya ka ban tei ya ka Jerusalem nado bagan mi ka hukum ban pentemai ban tei ya ka Jerusalem nado nang ta dia meno kata namar kidon hado sau sen ki hukum bala ai naus im Persia ban lech Jerusalem ki jiu kumnia ter sap ngan ai pila ban tho lani shaskor pinsi i ya ka bangin sa tho haga pinsi yang to kabaning kong hukum u ai Osiris haga snem sans pa lai phukhandai bisi pipule ta haga kitab Ezra kalnong kaba ningkong kadkhat beningkong hadu basau kani kade ko hukum beningkong kabo Ezra wong wai ban sya Jerusalem ban ayu ban tei ya ka temple sabha ban tei ya ka temple nang ta ka hukum ka baar la aido Darius namar balai hapor bagi tei ka temple la penwet ya kani Israel kim shimla ban pendap ya ka Tiang i hapo jong sim Darius kila yele biang ya ka ban yopat ya ka hukum ban ka jingbet bau Darius wai ko hukum hakasdam sanspa khat kendai hado sanspa khat pra bisi kemo chuau krez haka kitab Ezra sanenong kat khot lai ro nyo ngi hadin kataru kadang don sakawai ko hukum kabalai kaba aya u Ezra bun lech Jerusalem ban pekpat ye kibreu hadin bakilat te ka temple balik pekpat kibreu kunyo kani kade ko hukum ba idols em alta zerzes kani kalong hagas nem saus pa san punyo bisi shuau kres haka kitab Ezra nyolonong kan khot khalwei do khan reo bat ko hukum ka ba khado ka ba sao bala adu alta zerzes hi kanim desyo yu Ezra kani ko hukum la ayu Nehemiah bantei ya kanong ba Jerusalem ndai bantei ka temple but ya kanila ai don ki ba ong ba ka dei saus pa sa pu sao bisi don ki ba ai saus pa sa pu san bisi to kam da pere his name haka kita Nehemiah
alen nong kadkhot kabaningkong do pra kadika hukum ya kabala ai pen tu tiap namar kata susu kajingmi no na kata ka hukum ya kaban pentamai bante ka Jerusalem kabamut nado kanika pon hagas nam sauspa saupusan BC bat kabapalama lada pikain nado sauspa saupusan BC hado kanika nang ni naka jing sedang jong ke jing ai ko hukum hado kane ka jing sanat na yu try kadai saus pa prapulais nem nyau teo bat refu ateo lada penwana kisnem kamot saus pa prapulais nem bat laong on otno yau tawla pensle bat ka bapala ba kane ka jing tulpa haba pikain naka saus pa saupusan bisi ter saus pa saupu lai saus pa amda ter bisi namar ngi kenang ni syaka jing kayu Jesus Christ tik haka laipo edi hado laipuar edi shisha kanika jing tulpa kaya tu biak kaya ha bat kata kada jaring kat bat ka history bat ka jingwan mi pau ka jong Jesus Christ bat ka ministry jong Kajimi pau ka jong Jesus Christ ha kabauan ya kaban syong ha u kada kabalaya turupa kitab jong Zechariah kalnong ka bakhandai bat ka dukhot ka bakhandai baun wan ban syong ha kada ban rung ha kanong ba bat kababut nang ta ngi shen kisanar na yau trai kani tik kani ka jing turupa kababiang onum don dikiwe pat ki jing turupa kiban kambiang tik kum kene ke jing tulpa kabal pensngap jar ikinong wa dong ya ka Bible tik kada jar tik kum bakajala yatu akisnem tong ini pet menta hakane ka snem hakane ka kabaningkong ngan ong ipi ka period kabamot kane ka por kabaningkong kane ka nyau teo te ka jing sedang jong ki kilale kom no hang ni kilate ya ka Jerusalem hang ni hila yatu hang ni namar kata tu tip batu songo na ka jing mi no ai ka hukum ban pensamai ban te ya ka Jerusalem kilate shisai ka Jerusalem nado kan ka saus pa sausan edi ka mamot nado ka basdang jo kan ka nyau teo bat hado kan ka por dap sabu kandai snem kilala ban ya ka bantay ya ka Jerusalem henreng i 4 simla bantay lut ya ka nginom klet la da pipuli ka kitab jong Nehemiah kidon sibon ba kijing penuit sibon ba kijing pentut ya ki ya ka bakila ban pendem kidang don sibon ki badang sa ya ka bakin haban pendem na kata-kata nando nang ni pat habakis dang bantay biang ya ka kumbaong ni bat nrepo ateo on tay pat ya ka wong kalentis nong ki kharai bat kandai ka por jo ka jinjar kadai sya ka por ha ka por ka ba ep hai ki ju ka ni ka por wala ngim sim layo jing tho ha ka ni ka Bible jongi handai ha ka Bible ha ki apokrypha lani ha ka Jerusalem Bible lani haka Bible jong ki para Kristen Catholic pini ka don ka kitab Makabi baka don ka jingyale lailut hapleng jo ki ju nakapok ka jingyalam jo Maccabeus Persya ya usem Antiochus Epiphanes uni uwe na kinong sensyar jo ki Greek ubayele ban penjot ya ka Jerusalem uba penstangi ka temple bat ka por ka ba shisha dia kini kata kasnem kabagayat hakani ka por nakataka daw soong kitay kilintis nong ki kharai hakani ka por bajenjar bhak hindi ki ju kilala bantay bat ngi ule pelawat hakani ka por upalaj iki hindi wala kataru hakani ka por kini ki saus pa rai pulai snem kidai ki por baki nong itul pa ki ngapjar bala tipru ia kini ki benta jong kani hang ni kan repo arteo bat kani ka saus pas demang ni ki sei khot ki ru puli ka Bible kidai ki saus pas nem ba jar ba omdan nong ya tho lupa ni haka kitab Malki ka bakut jong jing sulpa naka kitab Malki how matia saus pas nem
tinggi I hadin bakut jong kani habakut jong kani kasnem ong kum nuhang ni nriu po atio pat bakelinti sinuang bat ki kharai bat on tei pat ya ka hakapor benjar ken arpun riu kot hadin kan riu po atio kabamut hadin kani ka saus pa life saus nem da khinlang bat kani hadin ka saus pa prapulais nem kin otno ya umesaya kisanar pnano yau Jesus Christ. Wene umesaya uni udei u Jesus Christ. Kisanar pnano ya u Jesus Christ. Bat ngi iyang ni om tangkata banong kibriu jong taus em kinwan man penjot ya kata kanong ba. Bat ya kata jaka kentang bat kabakut jong ka kanlong kajing slay ti hadu kabakut kanlong katma bat latmu ya kajing penjot kata kajia hai kani kapor tong ini pe hai ni por nadu laipo hadu nyopo edi kajia kata shisha kajia shisha kani kanong ba hadin bakila sana pnayu tra jisu ladep ya thulupa namar bakim shashkor yu namar kim pediang ni kai kabaukuran kadi kawai uyam na kabenta ka Jerusalem. Wong a Jerusalem, a bangada kwa bangan kedup ya pa kumakasiar ka kedup ikun rima pati pamon. Haka gospel jo Matias nomba arpusao ujisu haba kisenan ki hak mi ke temple ke jing isternat jong kau jisu wong ya kan ne ka temple pi kalong komne hanai onum eno yu mau ba on syang halo jong yu mau ka bamut ya kan ne ka temple on sapen jot no nakadau ka jing kentat jong ki jiu wong ya ka temple on penjot no ka jabat pendep ya kan ni Kibreu jong utaus im uban sawan. Wei utaus im ban sawan ubam simpat lapan paung ni. Kamut ukrislam ler kin penjot ya gani kanong ba. Kata gajah haka nyopo edi. Haka por ka jong usi haka por jong kajing unong ilam utitas ulau yalam ban penjot ya gani kanong ba. Bade haka ni ka jong por ya ka temple ha Jerusalem kabla dep teido nemaya la penjot biang ya ka. Ti ngi kabasa jong ka sitio menta ka don ya kaba hang ni ka dukhat alpunyo ko ngum ni but sitio on pelong ka jutang haba puli hisen puli ya kan ka jitul pa I kumba ka jing pendap kaya tet sap ngan sabatai da ka bang ibu jing keli sa sakat no sa sitio hadin baki eke ki banja sedang bantai ke Jerusalem hagi por kajing jarba kiai beteng bantai ka haduk kajing wan jong Jesus Christ bat kajing sanat nayu bat naduk ke por basa Jesus sanat nayu Jesus haduk kajing penjot pat ia ke Jerusalem bat ia ke temple bat nang ni ka sedang pat sekai sa sitio ke badang sa hakan ke sitio kan jayu haka sitio on pelong ka jutang bas kembat ki babon wei ta unus em ban sawan ukrislam ler Bat hamar siteng jong kata katio un penduk no ai kata kajing kenya ba kata kajing ai ngo bam halor ki tham niang jong kajing ijliju on one uwe uban penjot haka bakut jong kataru utmu ban teno kajing mitar halor jong tau nong penjot sab kata ka Bible ko ong syai kedar ba on one uwe haka ne ka bas dang jong kani kastio u krislam ler on ya te jutang bat kini kijiu Nyosnem bat hakaba siteng jong kane ka nyosnem un kelaktin bat hakane ki jiukin sedang sotu baki te jutang bat ubriu ubakidang mut bodeu masaya henrei umdei uji suladep yatul pai gane wong habanga ngawan haka keteng ka jong pa jong apim pediang deu tau ban sawan haka keteng ju yau ta pin sapediang uzaya wong pinya te jutang bat ka dujok hi Ukran pang nu krisam ler badi ka ni kading ja ka ji tulpa ni pini I haka shiti jong upol sikineng thesalni ka ba ar kalnong ka ba ar ka kran pang ka jing ban pau pang nu krisam ler baraka kitab jing pan pau kalnong ka ba khalaru ka hang ni uyo ne su I ya kan ni ka ju ka ji tulpa jong Daniel ya ka ba I ya nu krisam wer Islam le wana ka dur jong umrat khlau hakabo wan ye ka ban sanchar ka jing sanchar jong ka jing banben ye ki breu hang ne ye ka ban pania ka shap jo bat ka jing paniap no ki bon ki matar ki bam tre ban kongoyo kane kan ja hakane ka sitio
Barah kabakut juga dengan sitiau kan non katma kabanya ne hakaba on teno ka jimitar halon nunong penjat yunu kesamne on teno ka jimitar yu but on penkut no but kahima ka jong bleikan wan ka jingkeli ka bakra kawan mentah saus pa kendai pusnem kaladep Habakut juga saus pa khandai pusnem kahima kajong bleikan wan. Tinado kajingyap kajong Jesus Christ haduk menta. Tang nado kajingyap jong Jesus Christ haduk menta. Kalau don ar hajar snem tam. Kajingkeli kalong balai kahima kajong blei klemwan. Hatokan ni kajing thulupa kabakla. Habakong ni tang saus pa khandai pusnem kay majong bleikan wan. Hendai menta lapalat ya ka saus pa khandai pusnem lapoi diki hajar snem nado nang ni hadong ni lapoi diki hajar snem balik kita kahima ka jong blei ka klemwan. Nakabenta ki beri ke jong Daniel nam tau Daniel sya kalong kajing dum ka bakra ba unjin laim haduk ini gipon kalawan kajing keli ka bakra yu. Angai kani kajing keli ka bakra ki beriu. Sap kadon ka jubab nakabenta kani nakataka daw ang ipiya kani ka jinsul pawat persyang ban sutu tang dag bapuli kani hendai ka Bible barak away kan yarap ingi bangin sutu iru ya kani ka jinsul pa but kani ka jinsul pa ro kan yarap ingi bangin sutu ka jinsul pa jo ka Bible barak away kata kani ka jinsul pa jo ka Bible ngan ong ipi tong ini pe ngap bat chas kor ba ka ei kani ka benta balik ka longkupta balik kam simwan ka hima ka jong blei namar ini bentai bahang ni hapdeng kinong puli ki ai ya ka kerteng ki ong ka gap theory hidon ki bong ka great parenthesis kamot kata kajing sudah kaba hapdeng idon i badon hang ni hapdeng i badon kamban pendap iya ka don ki bai ki khot ya kani kade kaya jong kabalang tong ini pej menta ini benta namar baki beriu ki kentaj yau Jesus Christ dap saus pa prapulais nem sanyos nem kadang sa ban pendep bakan wan kahima ka jong blei shua bakan sedang kanyos nem ki jiu ki kentaj no yu mezaya ki sanaf na kim palaban pediang yu hukum nang sensyar jong ki kenal ki hukum nu pilat bila wang hakmi usim jong pi ki ong nyim don sim usim jong yu dei tang kaisar ki ong nyim don sim ki ong kim pat kloy ban pediang yu but Jesus Christ ong ikin kentien haka gospel jong Matthews lenong pa arfuwe kad khot sapulai wong ya ka hima ka jong bleon sim no na pi on ai no hakiwe ki ban sei so kading tumubo bleu sei ki jiu kat kum ka kitab Genesis kalong bakhadar kad khot maning kom baat bo bleu wong khot me Abraham an mi nagi kur ni ki jaj bayeng wa sem me manek kari ka bangan ai me bangan kurkui me ngan pelong me ka jing kurku ye ki jaj bandu ka pertai barakoi nau sumba je me on kurkui ki jaj bandu ka pertai barakoi kata ka de jing tumu ka bo bleu sei ki jiu henri kini ki jiu wat yala de rukim la ya ka ban yarap kum nu kini yarap gi we ublei namar bau kata-kata kini ka jaj bandu bat ya ka pertai wanum klet Yones lal nong khot kan dew on bau bleu je ka pertai upai kon upai hai Israel balai namari kini ki jai bandu Israel sei ki bikin missionary ki bani ra ka jing sha ka pertai barakoi kum pio son ka jing kai ka baladap ti ondawan u disu gospel jong Yones kal nong ka baning kong khot khatwe ulawan shaki ki la ki jong kim sim la pediang kat kita gila pediang yu haki u ai ka bor balong ki kon ki jong blei wat haki taru ki bangai jau na kata hang ni kani ka jin tulpa om shem la sho ban pendap ya ka sa sanyos nem la sho ban pendap ya ka baje jong kani ka jin tulpa ka sange deng hang ni ka baje ka sange deng hang ni shua ban rio tat khadar baje ka sange deng ani ka baje Bajir kaji tulupa kabamut shipor ublei usenge ya kajinya deju bat kiju nyau poteo la penjat gani ngadong ba la pensakamapat ikiju
saka perthai berkoi. Kum kajai berdeu sipon kajak jar. Kajak jar. Ti namar kani ka jing lupa ka don je dei batno bat kiju bat kanong ba bakhoy. Ti ba kiju kim don syu kani ka jing lupa kala sengap jar hang ni. Ti ini ia ibadah sah pedeng. Ublay upai no sakit gentle. Katai ke bangi istish kinong rom kanong bakandai hado ka bakadway. Lada people istish kinong rom kanong ka bakandai do kadway shy kadar kaya tuay kanim. Ya ka ba ublay ulas sayno ya ki gentle ban pensengopi hun ya ki jiu. Ukhat ya ki gentle ki ding olip klau ya ki bala kerap ya ki lembat uding olip naka klinding olip ke yo banta. Bat hakal nong ka bakadway utho ay kata. Bat doong bagini ki jiu sipor lakantai ki sipor. Namar baki kentat yo meza lakan taj ya ki sipor. Handre uong ki jantil piwat sengo sarang. Namar yakini ki jiu ki balakan taj ya ki sipor. Ublay un sakan mau pat ya ki ya kaban penpai pat ya ki. Yau ni uding olip besya on sawan lampat yu sahisian. Bat lanu katakan dia. Andau lawan lampat ya kini ki Israel. Kani kaji turpa kadai kadon je dei bat kijiu dei habakin kan sedang biang ke history jongki. Kani kaji turpa kabaje je turpa kan sedang bantit biang sa sakano news nem. Tina kata kadau ini iba hang ne menta ide iya jongi ngedon menta ini por. Kadai kaya jong kabalang. Namar kijiu ki kentan menta ka balang ka shim ya gani ka jimbak le balong ka jing shai jong ka perthai ban ra ka kubar ka perthai bara u jisu ong ki sendan khile ka perthai ra ban ya lape ka gospel ula IT ka balang bakan long ka ta ka atyar ban long ka jing ker kui ka perthai kat ba kijiu ki dang yo thia dang kan ta ye ki tendala dei ka por bakan sedang biang ka program bat kijiu te kani kala dei ka por jong ka balang ka kamram jong ka balang ki jimbak le jong ka balang kala kutno hang ni namar boble un sedang biang bat kijiu te ka program jo ubat ka balang ka kutno hang ni hakai ka kani ka kut hakaba hakani ka stis kinong rom ko ong onda ka jingdap biang jong ki gentle on penwan lut ye ki baro kamon ndala lum lut ye kita ki gentle baro kat ya ki ba latmu ye ki habakin wan ti kini baro kabalang onda lum ye ki ngatrai ngan sngo hunhi ya ka ba ngan pulia pi nakal nong ka bakhat uwe ka stis kinong rom ka hot ka ba arhusan naman ngamman ya pi banom tip ko para bangeng syapangka ni ka jingmayan yo ba pilong ki batharai start iladi ka jing ka jalong siteng siliang na ki Israel madon ki Israel ki ba ngai yo jisu lawan lam lam ki gentle ndi siteng siliang pale ki dang sa ka jing malla tat onda kata ka jing dap biang baro ki gentle kanda yo wan hapo jing dap biang jong ki gentle ka ba mot kat ka jing kenyo blai kat no kita ki gentle kinwan ya ka ba syaka jing penem baro onda kata ka jing dap biang kat ka jing i ka jong blai kawan ya ka on rong no kanja ka jing rong no tingi ka ya ka gap period ka ya jong ka balang ka sedang na ka jing wan hier jong mun sim ba khu jong blai ha ka kamra bahaneng bat ka jingkut jong ni ka ya kan kut ha ka jing rong no ya ka baleu rong no ya ka namalakut ke history jong ka balang kan sedang biang ke history jong ki Israel kat kum ka jing sulpa ka ni khnyo puteo pisai kedar ti ha ka ni khnyo snem ubleu sedang kumno hang ni le tu ha ka kitab Daniel kani ka hnyo snem kan sedang da ka jingwan mi pau ukrislam ler hang ni kong bat siteo on pelong ka jutang bat ki bat ondo pelong ka jutang bat ki bat hadin nang tau on sa pen
Klumalut yaki hukum yaki anjong ki barok. But un sedang ban lek belai la dia un syong ka temple. But un pun bor ki ban maneo. Un pun bor ka syap nu spa nu pun deu tetel la pi puli kitab din pal nong bakhalai. Syai kedar pini I ka jubab halot kai ka ban jaga dengan nyosnem. Te ka ni ka nyosnem latip ya ka kum ka snem ki nyosnem jong ka jingjin jar ba kane ka ei ka bau u jisu ye thul pa ka gospel jong ar gospel Matthias no bar pusau wong ka kordit ba kan jalan no kan ja ini nyosnem kane ka nyosnem ka kata ka por ka bau jisu lai thul pa ka kordit ba ka banja ha ka perthei ka kordit ba ka banja ha ka perthei kabam paju ja meno bat bakanum ja syuk kabakum kane bat ya kane ka kordet ba ya kabanja latip ru ya ka kumba ong Jeremiah kadei ka haka kitab Jeremiah laipol nong ka khot banyo u khot ya ka jingjin jar jong u jakap namari ya ka balang larong no nakata daw num penjenjar ka balang nakata daw pi ka balang kanum ya lembah ka jin ka syajar kanum ya lembah ka nyos nam ka jin jong ka jinjar ba don ki basung thu bakram ai kene lada pi su thu kene jul pala pilayo ka jubam baka balang kanum ya lembah ka nyo snem lamar kani ka de ka bau bleu pun kre na ka benta ki jiu balai lamar kini ki jiu kilong ki ba erandang sya de lembah jong kani u bleu pun kre ki ban lami ki khoseu katai kai ka bu Zechariah ru wong ken haka kitab ju khalan nong khot khandai wong shibanta na ka lai banta ju ki ju ngan pen khu ya ki wong da kan kin jar ba on pen kre ga don on ki on pen khu ki ban pen kre ki ya ka jingwan arsen ka jong Jesus Christ chakri khando bon sedang ka jing char sia jar snam kata kan ing jing thulpa baraka ba kut jong kan ka news nam Jesus Christ nang te na jrong on wan palem bat kabalang bat ki angel bakhoj ban wan ban lek mno bat ban the eka jimitar halo nu nong penjot bat ki bring ki bam ngai bat hangni ban sedang ya ka hima ka jong u ya ka bon sinsyar sia jasnam kata pi haka kitab tun pa kal nong ba arpho bat ya kitu ki rekho ki ba hak ki sha khrai khle ki bam kongo krislam ne on pin mi pat ki hang ne bat ka jimpin mi pat ki hang ne kan jayu kini sensyal mokres syajasnem sap ngani thu biang ban penwan ne piang ne kenang ba pinyo ai ka jingmut jong ka baro sya ngan wan ban phai biang ya ka jing thul pa baro ko wei kani kan yo phote yo ka bau new Gabriel wai ha u Daniel pe u Daniel yo ai kani ka jing thul pa nyopo tiyo Daniel susu bakani kadeka nyopo tiyo jong kisnem kabon nyopo kenyo kabon saus pa kandai posnem baki brejume mdetang baki brejume kenle chekima jume ninda kut sab kandai posnem saus pa kandai posnem u Christian wan unsen shar haka percaya umesaya uba meap uba meya thul pas phang long tau mau uban shoy ka durble unwan haka ni ka por ndala kut ka saus pa khandai posnem unwan hangni ban sensyar tinre wong kumlongan tip ya kata on sedang na ka ba ai ka hukum na ka dika saus pa saupusan bisi on sedang nang ni man kenya ka teter on na te ka Jerusalem ka ba te ka ning kong kan chimpor sau khandai snem nre kan hadin ka sau khandai snem kin kisni ki ba hangni kan don ka jing kisni ki ba hai ki jiu hangni bat kan ni kan long ripu ateo wat hakata ka si ba kin pendep ya ka jing te ka nong ba ki ya ki surak kan don ke jilek pala ka jubli ke snei wat hakane ka por wat laki non tul pa kim don ka por but hado kan mi pau jong Jesus Christ umesaya dal mi pau kin ndai hakapor ba mi pau hakane ka por kai ka banja kin sa nar nayo kin ot no yu mesaya kim tre ban pdiang yu bar kaca kan ja hakabakut jong ka de ka saus pa propulais nem balara piken da kini kin saus pa saupusan nal saus pa saupusan bisi saus pa propulais nem nangni hangni haka solaria deki solaria kan hap lai pulai edi badai kita kisnem balasana pnayu tra Jesu ko pelado ko tata kani itu pa but hadin kata kan dia nambar bikin tat ye ki jiu shipor hakan nyopo de lapen sakamai ki but ke history ke by desh panjuki
kasengek sipor kajing tulpa kani kasengek sipor sa sang news nem di sipor ini bahasa hangi badan hapdeng ublei upai kmat ki gentle but kani Daniel tip namaru haka testament but hama haka testament barem ki jiu kim tip chipang kabalang wat Daniel tip chipang kabalang tip chipang kata ka met ka bamayan ka bau tho stish kinong ibisas kinong balai stish kinong galtia long balai ha ka baong ka jumayan ka bamot kai ka balaburi no na ki breu jong ka testament barem balapan pau ha ka por jong ka testament ka basamai baki ju bat ki gentle kini walang ban long koi ka met de ini por ha bakin form ha bakin pelong ya ka met ka basamai ka kanhon ka basamai bakin pendap ya ka ta ka je ka boleh kwa ya ka ban pen em ya ki jaj pen percaya berakawai dah kajing yalap ya ke gospel sepang ukris baka jing penem kanwan haki berebro katakan dia ini por bat kini kinle ia kata kam tat hadu kaba ublei i baka jing dap biang jong ki berok kelawan bat kala dap iki unwan nang tei ya kaban wan shaw no iki hakil o kam di kajing wan asin unwan tang hakil o hang ni pai ngadrom ni tang hakil o ki hang ni ka ikan ja hakajing wan ka jong kris hang tei hakis tis kinong tes ni baning kong long basaw la ong ba katuroi jong angal rambakan sawa kita kibayap how Chris ndai how Moses lani hukum kibayap how Chris kemun tangki kersan tang kita kibangai kimi pat baladang ni dang im yangi on penkeladur on rong lembat ki ngini syamadu Chris hang ni kani an pendep i kajing ong kajong Jisu ngan leit ban pen krek ka jakai pi bat hang ta bangadon pindon ngan wan banwan syawi unwan syaw hakani kajing rong no kini kan tet ka balang ni namar balai ka des ka pol bo blei un sedang ni no ay ka de nyus nem ban pai pat cheki ju bat ngi na do kani ka pon mentang i kajing pen krek ya ka bla penwan biang ya ki ju sya Israel hakaba kiju kini yang pat kum kanong ba dia hadu mentangi ikidang ye kesait ban yo ke Jerusalem hadu mentang kita ye kesait ban te ke temple ndai kim pat yo ban le ye kata tingi i hakani ka pon kini yo ban te pat ke temple jongki kan sedang biang ke history jongki ngi ikiju hadu mentang wat kidon ke Israel ndai ke jimane ble Israel kampat long kumbalong hakapor ke balik nomor 4 don temple hadu mentang katba ka temple kampat don hiapo Jerusalem kajait benriu Israel pala ya kabakan yang kum kajait benriu bakan zaman sem shisha wala kalawan kum kari kum kan nation handai kidang don kibadang sa haka dei tat ndakala yang ke temple ni kan sedang biang ke history ka jong ublei namar ki Israel ke history jong ki ke history jong ki breu jong ubat ublei jong ki dia kan sedang hang ni dia nak news nam tambah ublei wong kini gibreu kan sedang dekat senam ke bae news nam ka dekat senam ke bae ki ka bau Jisu le tul pan mar ba piken ta ya ngan rong noi gini bat kan ja ka jin jarba baro naduk kitab jen pa people ga khot ka ban real ter pin i ki jing ki ba kra ki ban jang de ya ka hakan ka prthei ki bri ki bam ngai bat ha kini ki ju rewong shibantan na ki ju ngala puli mana khandai nong zakaria shibantan na galai ban ta ki ju an pen khoi ki ban ngai ka wei na gar kom ka jim khoi ka de na ka jarba bat ublei hakani ka snam ya ka haki pedeng jong kini ki snam ublei unsei kat kum kitab jin paul nong ka ba khatwei unsei angut kinong ni tulpa ki ban tulpa ban pen pai pa dono jo ki ju ban krei ki ka jing wan jong meza bat le haka jing shakri ki jong ki kin mi shis pa sau pu sau hajar ki ju ki ba pi kitab jin pa long ban yo kitab jin pa long ba khat sau kini ki ba ka sharp ka jong blei ka long halor jong ki ya ka bala ken ki kharajat jong ki Israel but ya kini ya ka ba kin nei ban ya pat ya ka gospel but ni haka ba kut ka ni khanyos nam try Jisu unwan pat chaka perthei ya ka ba yu Christmas on cameo ban bread you chaka pongading but you prophet you but you Satan on khom bread you chapa ka liulong khem try pipuli ka kita bal nomor 4 but Jisu un sedang ya ka ba seng ka himaju tela pendap ya ka ni ka Jisu pa jong Daniel tongang scam kini ka Jisu pa lang tip kalong ka ba e ba bangan pendap tang hapo ka sikenta ya ka ni ka Jisu pa ka banga juhi kai ka simpor nga do realization ban pendap ya ka ni ndi menta sikenta ngai scam ngala persangkat bala ya ka ban ra ya ka ka jingmut ka ba khamsuk bat ka ba khamshai ma pila ban shempang ka nganoi pi ke ni ke Jisu pa pin sedang ban so ba de ba pi plate pat e ka Bible puli ka pat kan sedang ban wan ka jing shai tongan doai
Kandat be ya ka tin jo me ngal ai siki bri ki jong me ai ba kan ni ka jing tul pa kan yo potio ha ba ki bri jo me ki bas ngap ba shash ko ki kin yo ai ka jing shampang ba ka jing so tho chi sen ba ka dano ju ki kala yo kyam ni ka jing ban pa ka ban ne trai la pen suk iki ban place bi shu siki we ki jing tul pa jong ka bible baro ha ka ba ki la ya ka ban badai ya ka tin ka jong blai kum ba dai biang kum ba me u paul ong atrai ha ka sti jong u timothy u tha wang to i persang smart yelde yakaban IT le shaw blay bo priang muna khmat jong blay kum shakri bamdei ban le ran ban phia bet ban hikai bet yak tin ka jong blay try yarap mame bai kata ka ka bakila ban phia be yak tin ka jong blay kum ba dei biang try ha bakini kini ke ki jing sha be kin wana ke try ngi ai ngo yeme na ka ban tau mun sem ba kho jome ba yarap yangi ban sngo tho yak tin jong me try ngi ai ka borambat ka jingo yak ka kerteng ga jong ji su bo try no pem jingi amen.